مرحبا يا مصطفى। আসসালামু আলাইকুম গাইস, তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজকে এখন আমরা যাচ্ছি দিনাটা উকরাবাড়ি, সেখানে আমাদের এখানে একটা জলসা আছে। সেখানে আমাদের শিহাব ভাই যে কেরালা থেকে মক্কা পর্যন্ত পায়ে হজ করছে, এখন আসবে বক্তব্য রাখবে, তাকে দেখার জন্য আমরা সবাই যাচ্ছি। এই যে আমাদের বন্ধুগুলো এসেছেন, আমাদের এই এমডি ফ্রেন্ডস ব্লকের অনার আলিফ হোসেন, অনেক বন্ধুরা সবাই এসে। তো আপনারা দেখতে থাকুন, মানে ওখানে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো সব কিছু। ততক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমরা চলে আসলাম, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্যান্ডেল। এখানে একটু হবে মহিলাদের ওয়াজ হলো, একটু পরে পুরুষদের হবে। তো ওখানে দেখতে পাচ্ছেন প্যান্ডেলটা দেখা হচ্ছে। ক্যামেরাম্যান মহিলা প্যান্ডেল কোথায় হয়েছে? ও মানে ওটা এই প্যান্ডেল সবাই আজাও গাইস হোয়াটসঅ্যাপ। ए गाइस हमारा कैमरामैन जल्दी फोकस करो। তো গাইস কি কই আর, মানে এখানে আমাদের সমস্ত টিম চলে আসছে, আমাদের মানে পুরো ক্লাসে যত ছেলেগুলো আছে সবাই চলে আসছে। এই দেখতে পারেন সবাই আসছে, মানে সবাই যখন একসঙ্গে হই না তখন আর মানে যে মজার কি যাই। এই যে আমাদের নূর মোহাম্মদ ভাই, হাই ভাই। এই যে আমাদের চ্যানেলে অনার কই গেল ভাই, অনারে যদি এখানে আছে তাহলে কি হবে, চ্যানেলে অনার। এখানে একটা বাজার বসছে, যেখানে মানুষ অনেক কেনাকাটা করছে, খাওয়া দাওয়া করছে। তো জলসা উপলক্ষে বাজার বসছে, সবাই দোকান। তারপর ওখান থেকে আসলে আমরা খাইতে আসি, এখানে খাওয়ার জন্য আয়োজন করছে। দেখতে পাচ্ছেন ভাত দিয়েছে, সামনে আমাদের ফ্রেন্ডগুলো বসে আছে, অনেক লোকজন সবাই একসঙ্গে খাইতে বসছি। তো এখানে খাওয়া দাওয়া চলছে, দেখতে দেখতে এদিকে ডাল চলে আসছে। তো খাওয়া দাওয়ার পরে জলসার ভিতরে যাই। তো খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা ভিতরে চলে আসি, এখানে অনেক লোকজন হয়ে গেছে, বক্তব্য চলছে, এদিকে আমরা সবাই বসে আছি, আমরা জলসা শুনছি। তো ফাইনালি শিহাব ভাই আসার সময় হয়ে গেছে, তো তার মধ্যে অনেক লোক হয়ে গেছে, পুরো প্যান্ডেল ভরে গেছে। তো আমরা সবাই এখানে আসি সামনে, এর কিছুক্ষণের মধ্যে শিহাব ভাই চলে আসবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি
वबरकात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम जवाब नहीं, क्यों जवाब नहीं दे रहे? ভাই সালামে জবাব দিচ্ছেন না, সালামে জবাব দেওয়া হয়েছে। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए भाई का चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे देखा जाए आप लोग बात करेगा तो मैं इधर चुप रह के बैठेगा, नहीं है तो आप लोग चुप बैठे थोड़ा बात करेगा। আপনারা কথা বললে উনি কথা বন্ধ করে দেবেন। আপনারা ওনার কথা শুনুন যা উনি বলছেন। আপনারা যদি কথা বলেন উনি কথা বন্ধ করে দেবেন। আপনারা একদম চুপচাপ হয়ে যান, মজলিসের আদব বজায় রাখি। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको अदब चाहिए, अदब। बेशक हमारा इस्लाम में अदब अदब नहीं है तो ऐसा प्रोग्राम फायदा नहीं। বসে বেড়ে কাইডে খাড়ে আছে রে लाजिम अदब, अदब। आवाज चुप रह के आराम से। आपके लिए इधर आया, हुजूर लोग, सईद लोग सब इधर बैठे आपके लिए। आप लोग इतना आवाज है तो माइक आपको दिएगा, आप लोग उधर से बात करो, हम लोग सुनेगा। ये चाहिए, हम इधर से बात करना चाहिए। बताओ, अल्लाह का करम से अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 17 दिन सफर करके अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का दुआ का साथ मक्का तक, मदीना तक पहुंच गया। बचपन से मेरा ड्रीम है मदीना। अल्लाह ने 2 पैर दिया, ये पैर से पैदल चल के मदीना तक जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए बचपन से मैं मेरा स्वप्न का पीछे बहुत काम किया, अभी अल्लाह ने पूरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनरेशन में इतना लंबा सफर मेरे को भी, मैं भी सोचता कैसे जाएगा पैदल 8640 किलोमीटर मेरे को चल सकते नहीं कर सकते, अल्लाह आलम। पहले मैं सोचते ऐसे, बाद में मैं भी, हमको एक नीयत है, अच्छा नीयत है तो दुनिया में हर चीज कर सकते। इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमारा नीयत सही है तो पूरा दुनिया हमको पैदल चल सकते। पैदल हज फर्ज नहीं है हमारा इस्लाम में। हज को जाओ पैदल जाओ ऐसा नहीं है इस्लाम में। बचपन से मेरा ड्रीम का पीछे मैं काम किया, अल्लाह ने पूरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ऊपर हर एक आदमी इधर से पैदल मक्का तक जाओ हज करो ऐसा नहीं है, कानून में नहीं है हमारा। आपको ऐसा एक ड्रीम है तो आपको कर सकते। एग्जाम्पल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 उम्र में पैदल चल के हज करके आया। दुनिया में हर चीज कर सकते, अच्छा नीयत है तो हमको आगे 99 डोर्स, अल्लाह 99 डोर्स बंदे तो हम के लिए अल्लाह हमारा नीयत के लिए ओपन करेगा। वो तरीक में हमको सीधा जा सकते हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 17 दिन एक ही खदम में जिक्र पढ़ के, सलात, दरूद इब्राहिम, कुरान, नमाज, इबादत का साथ में मैं चल के गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही नमाज अल्हम्दुलिल्लाह 30 उम्र नहीं छोड़ा अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इतना दिया हमको, आफियत है, हमको कुछ कम नहीं है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज है हमारे पास, लेकिन अल्लाह के लिए वापस इबादत हमारे पास वक्त नहीं है। क्यों ऐसा है? 5 वक्त नमाज के लिए कितना टाइम चाहिए? करेक्ट 5 वक्त फर्द नमाज पढ़ने वाला एक बार ऐसा करो, करेक्ट। 5 ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়েন একটু হাত তুলে দেখেন কারা কারা আছেন যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন উনি, সঠিক ভালো নিয়ত থাকলে সবকিছু হবে। 5 ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়েন একটু হাত তুলে দেখেন, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोग्राम का बाद
इधर कितना लोग है उतना आदमी सेम क्वेश्चन पूछने का टाइम हाथ करना चाहिए। इतना बड़ा प्रोग्राम करके फायदा नहीं। ये प्रोग्राम में इतना सुन के वापस घर पे जाके बैठ के सो के खा के फायदा नहीं। इधर क्या क्या बोल रहे हुजूर लोग वो फॉलो करना चाहिए। हमको कर सकते सब, अल्लाह ने इतना दिया, अल्लाह के लिए हम कुछ नहीं करेंगे क्यों? ये तरीक ठीक है नहीं, अच्छा नहीं है। 5 वक्त नमाज के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन दुनिया के लिए हम बिजी, दुनिया के लिए हम काम करते, आखिरत के लिए हमारे पास अमल कम। अच्छा दिल दिया अल्लाह, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इधर बहुत ईमान लोग, ईमान वाला एक इस्लामिक प्रोग्राम, 1000 लोग सुनने के लिए इधर बैठे, सबका अंदर ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह আলহামদুলিল্লাহ। তো তারপরে প্রোগ্রামটা ওখানে শেষ করা হয়। অনেক লোকের ভিড়ের কারণে অনেক লোকের অসুবিধা হচ্ছে, সবাই চলে যাচ্ছিল, তার জন্য প্রোগ্রামটা ওখানে শেষ করা হয়। তারপরে এদিক থেকে নিয়ে আসা হয় শিহাব ভাইকে। দেখেন আমি হাত দিয়েছি কিন্তু হাতটা অল্পর জন্য লাগেনি, অনেক আশা ছিল তার হাতটা একটু ছোঁয়ার জন্য, তো হয়নি। তো এই ব্লগটাকে এখানে সমাপ্ত করা হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।